This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitahagid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga muluhaton. Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong ninduta. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Breast cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Mamma mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's #1 ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Kumusta man ang imuhang experience paggamit nimo? Okay ma'am, oy, magulak kay ko na naglamiguot-guot na may ba. Iba ang Kojic soap ma'am nga celebrity kay paggamit na ako isa lang, nakuha ga itong nagagmay nga katong sunog gani nga pino o dilihat dos. Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.